তকমা তুই মাসে সালবাদ করো ফিয়াবা বিজেপি ও সিপিএম বদল ইয়াকरै তৈ জুদা জুদা বদল ইয়াকरै বিজেপি বানারমানি সালবাদ করয়া আহাই কেন তিনি মন্ত্রী মায়াগনাং খাগনাং বরমগনাং বিকাশ দেবরমানি সাকথার মুম্বাই 29 কৃষ্ণপুর কনস্টিটুয়েন্সিनि 2 নাম্বার বুট 17 ফ্যামিলিসनि 54 ভোটাर्स সিপিএম বদল ইয়াকरै বিজেপিनि বানা রমখা বুসকাংনি লোকসভা চমরেনো নাহাरै। প্রথমে আপনার পরিচয়। আমার নাম যতীন্দ্র চন্দ্র সরকার, আমার বাড়ি চাম্পলাই, আমি মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। আমি বিগত প্রায় 20 বছর সিপিএম করেছি। এখন আমি আমার বাবা এই পার্টিতে আমি জয়েন করেছি। এই আমার আশা হামবাই ডঙ্গর টিভি যত মিডিয়া দङ তিনি আনি বিধানসভাनि बिसिंग 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা 2 নম্বর ভোট ও ভোট 17 ফ্যামিলি नि 51 ভোটার সিপিএম नि প্রধান তঙ্গ তে সিপিএম नि মেম্বার তঙ্গ যত দল नि ফাইয়ে তিনি 17 ফ্যামিলি তিনি 51 ভোটার जोंबाय बरक जয়েন खायका आगामी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि जे नाहारमुं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मनो नाहारिनो बसकांनि लोकसभा निर्वाचन अरनि प्रार्थी कृति सिंह देबबर्मान कप्लाय खायनानि बागै बरक जिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनि तेसिनि जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोज सिन्हा जिनि जे सामुं न हामजागै बरक तिनि जत सीपीएम याकरै चिनि लगी फायका बसकांग ओ विधानसभा जे सीपीएम तंनाय जे कांग्रेस तंनाय पूरा जीरो खायै आनि बीजेपी दल बरक फायनाय बसकांग इतिहास तैरी खायनाय जे मोदीजीनि नेतृत्वे जे चिनुजान प्रार्थीनक विपुल भोट जों जयजुक्त खायनाय दिनै नर प्रमाण नुखना भोट खायनाय प्रथम दिनिनो मेम्बर तिनि बरक तिन जयन बरक बेलाय बेलाय हामबाय बसकांग चिनि ए मते हाय सामुं जयनि दङ बेलाय हामबाय मातरम वंदे मातरम तित्रता पतिजना बन जिंदाबाद जिंदाबाद तित्रता पतिजना बन जिंदाबाद जिंदाबाद तित्रता पतिजना बन नवागत जानाय स्वागतम 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 तित्रता पतिजना बन नवागत जानाय स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता के भारत माता के इस बार वंदे मातरम भारत माता के विकास दर बनवा के